झन्डै हामी 4-5 किलोमिटर जति यता आइसकिसक्यौँ। हेरौँ अब अगाडि के छ। लेट्स सी। अहिले चाहिँ हामी सरर यो बाटो हिँडेर आएको। Stanley over there, guys. तर्सेको बस। एन्ड उ त्यो पारिपट्टिको डाँडा चाहिँ हाम्रो गोर्खालीहरूले लडाइँ गरेको ठाउँ, माउन्ट विलियम भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ। The right and the left flank, and the right flank went onto the west hand ridge of the hill, all the way around to the... Yeah, if you do find anything in this area, in and around this area, please don't pick it up or move anything like that.